ପବନ ଗୋଟେ କିନ୍ତୁ ଗଛ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ କାନ ପଟେ ଯୋଉଟେ ଧୂପକାଠି ମାରିକି ଦୌଡ଼ିବ ଗୋଟେ କାହାକୁ ଭାଇ ଭୟ ନ ଲାଗିବ ଆମକୁ ଭୟ ଲାଗୁଛି ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଏଣ୍ଟିଟି ଅଛି ବାସ୍ ବାସ୍ ଏଣ୍ଟିଟି ଏ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏ ରୋଡ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟୁ ସେପଟୁ ଗୋଟାଏ ଗାଡ଼ି ନାହିଁ ଗାଡ଼ି वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग सांगने आज गोटे हंटेड प्लेस को आइजु तो सांगने एटा पिपिल एरिया भितर आउ स्पॉट ना तो कहीहबनी तो सांगने जो एरिया आम बचु भाईर मोर आउ भाई सेठी पूरा 3टा मशाणी एका सांगे आउ सेठी भाई आम ए ठिया होइछु अध घंटा प्लस है माने साउंड खतरनाक साउंड भाई माने चालू सांग मैंने किया भितर चालू स्वतंत्र चालू भाई माने सीरियसली जदि माने माइक थिबो मे बी आपण सुनी परिबे एबे तो हम पाखे माइक नहीं आम सेमती ही वीडियो करूँ माइक थी तो आप शुणी पारे कि माने भयानक साउंड आुटस्टेप भयानक साउंड चलन जीवा एपटे गोटे आम प्लेस एक्चुअली देखीचु रुद्र भाई आमको डाकी आनी आम चित्त भाई भी शुणुंट सी भी शुभा हो चलतु गोटे आगे प्लेस अच्छी से जावा लेफ्ट साइड रे तो सेपटू कहूँ आपको कौन कौन चलती सब भाई हमरो भाई सबू स्पॉट आपन बुलेबू आ भीतर जहाँ भी होउछ एक्टिविटी आपन मन देखेबू टॉर्च भी आनी भाई मु आपन डाक्चन मु आछि एक्टिविटी भयानक होउछ एपटे भयानक भाई एबे भी रिसेंटली भाई साउंड पछपट भाई साउंड बैकग्राउंड तो मो बैक साइड पर साउंड होउछ टप टप भयंकर साउंड भाई कैमरामैन भाई भी कहउछंती कि तांको बैकग्राउंड रे साउंड होउछ चलोन देखिबा कोन चलछि चलो भाई कोन कोन चलो तो फ्रेंड्स आम जो स्पॉट को जाऊँ माने राति 12टा पाखापाखि है से स्पॉट रे पूरा मैंने देखा जिन जिते लोक मरी सब सुसाइड कर मरी से स्पॉट को आम सांग मैंने जाऊँ गोटे भाई के पाक आसती भाई मोर ऑफिस आसिले आबे टाइम हो गला 12टा 12:30 पाखापाखि पूरा से स्पॉट को जाऊँ मशाणी देखो 3टा मशाणी पूरा लगातार आम से एरिया दे जाऊ भाई छाड़ी मेन टॉर्च आनी किसी देखा जाऊनी रे 3टा मशाणी एपटे 3टा मशाणी भाई 3टा मशाणी एपटे साइड बुली लाइटा देखे गाड़ी गोली देखो सब मैंने लगातार गोटे 2टा आ सेपट अच्छी 3टा मशाणी आई कथार अच्छी माने गोटे मुंड गले मुझे शुणी गोटे मुंड गले 7टा मुंड जाए माने ये मशाणी देखते जड़े मरने गाँ लोक 7 जन मरियाटा कंपलसरी ये 12:30 राति देखो सांग मैंने 12:30 राति आम ए मशाणी स्पॉट पूरा ठिया पूरा सामना गोटे पाखापाखि राति है किसी भी पारे सांग किसी भी पारे किसी भी साउंड भी होजी गाड़ी ऑन कर ना से स्तब्ध हो रही साउंड फार कर गाड़ी माइल स्टार्ट हो बहुत कष्ट स्टार्ट है हाँ भय लगुच स्टार्ट होनी सहज ना पूरा भाई हॉन्टेड स्पॉट आगे की बुलची आगे सांग मैंने आगे देखु लुचिगला आगे सांग लुचिगला चल चलो चलो लुचिगला कि भाई आगू जानी सांग कानू जानी आगू जानी
देखो सामान पूरा हॉन्टेड एरिया। आम ए सामान अच्छा से स्पट जो साउंड होता एपटा है मशाणी आम एपटे जो ठिया होइछु पूरा मशाणी सामने आम ठिया सांग समस्ते समस्ते ए मशाणी सामने गाड़ी बंद कर गाड़ी बंद कर लाइट नहीं से जो हाँ यपटे सांग मैंने कहते पूरा यपटा स्पट पूरा माने जो जगार से बाहर जिनसटा पूरा यला पूरा प्योर स्पट ए लाइट बंद कर सांग मैंने देखो लाइट बंद कर आप साउंड मशाणी आगे आम ठेउ सांग मैंने मशाणी आगे जो साउंडटा हो कैप्चर कर चेष्टा कर गैलेट में गाले मेलू आगू मेलू इलेक्ट्रिक अच्छी देखिल इलेक्ट्रिक देखिल ठिया ठिया भाई पूरा से स्पॉट क्यों ठिया लगा कौट गलु भाई ये गोटे भांगी जो नड़िया ना कौन नड़िया गछ ता साइड गोटे इलेक्ट्रिक अच्छी पूरा से स्पॉट पछ गोटे ठिया लगा पूरा मुंडटा भी देखा लाइट बंद लाइट बंद लाइट बंद लाइट बंद टिके लाइट बंद मौसम सामने पूरा सुनो भाई आम जिते कहीदे भी ब्लॉग रे आसो कैमेरा शूट हो कि लोक विश्वास करें से भी करूना से जिनसा लोक विश्वास करना कि जो जिन आम कई भाई करूना जिनसा आम ये केते जिन देखुचे जोटा आम देखुचे आम फिल करुचे लोक से रियलिटी विश्वास करना बास ये प्रोब्लेम ना से साइड सीन देख सेपट देखा से जो सीन अच्छी सेपटा भाई तो कैमेरा रे मे भी शूट होनी लाइट पकड़े मे भी शूट हम आ भितर को गोटे कौ लोक एकुटिया जाकि पलि आसो मु तो मानिजी केही नहीं भाई ता भीतर केही जाई बेटिन भाई तमे जाउछो मु जाउछी केही जाउना काई जाउना एरिया नहीं भाई जंगल ले सुंदे आसीबे पशु मंत्री हमको मैटर करनी कि भय भी लगुनी हमको भय लगुची ता भीतर जो एंटिटी अच्छी बस बस एंटिटी की हमको भय लगुची देखाओ देखाओ लोक जानते मालूम भाई ये जगह भाई कत ये जगह स्पॉट ये स्पॉट पूरा ये स्पॉट होता कहले भाई मैं पवन हुई गछ देखो पवन होने कि गछ हलुची देखो पवन होने कि गछ हलुची टाइम टाइम रे भरल केतरा हलन टाइम देखो दीटा दुई है बर्तमान दीटा दुई है अरे बाप रे गोटे टाइम रे ए पछपटू फुटस्टेप आसुला एपटा मशाणी आमे माने कहूनु कि माने एठी कि भूत अछंती प्रेत अछंती आमे जाननु किंतु हमको गोटे एंटिटी फील होउची गोटे पावर फील होउची जोटा एपटू फुटस्टेप आसुला आई तू सुनिଛୁ ना सुननु
কোন মো এপড়ে বুড়ি ତୁ ତ କହୁଛୁ ଗାଡି ବୁଲା ଚାଲ ପଳେଇବା ମୁଁ ଲାଇଟଟା ଅନ୍ କରିଦେଲି କେହି ନାହାନ୍ତି ମାନେ ମତେ ପିଲେ ଆମେ ଭାଇ ଆମେ 4 ଜଣ ଆମେ 4 ଜଣ ଛଡା କେହି ନାହାନ୍ତି 4 ଜଣ ସାରା ଭାଇ ତା ଏଠି ବାଦ କେହି ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଫୁଟଷ୍ଟେପ ଗୋଟେ ଆସିବ କାହାକୁ ଭୟ ନ ଲାଗିବ ଭାଇ କହିଲୁ ଭାଇ ପୁଣି କେହି ମଶାଣି ଜାଣିବି ମଶାଣି ନାହାନ୍ତି, ଭିତରୁ ମଶାଣି ପୁଣି। ଭିତରଟା ମଶାଣି ଭିତରୁ Time ପୁଣି। କି ଆମେ ଜାଣିବି ନାହିଁ ଟାଇମ ଆରାଉଣ୍ଡ ଦେଖାଅ ମୁଁ ଦେଖଉଛି ରୁହ ଟାଇମ ଦେଖ ଦେଖ 11:39 11:40 ବାରଟା ପାଖାପାଖି ଆରାଉଣ୍ଡ 12ଟା ପାଖାପାଖି 12ଟା ପାଖାପାଖିରେ ଏମିତି ସିନ୍ ହେଲେ କିଏ ଭୟ ନ କରିବ କୁହ ଆଉ ଏଇ ଗାଡି ଏଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ରୋଡ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟୁ ସେପଟୁ ଗୋଟାଏ ଗାଡି ନାହିଁ ଗୋଟାଏ ଗାଡି ନାହିଁ କି ଗୋଟାଏ ଲୋକ ବି ନାହାନ୍ତି ପାଖରେ ମଶାଣି ଆମେ ହେଇଗଲାଣି ଅଧଘଣ୍ଟା ପାଖାପାଖି ଠିଆ ହେଲୁଣୁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ ଗାଡି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ପାଖରେ ମଶାଣି ଯେମିତି ଗାଣ୍ଡି ଫଡିଛି ମାନେ ତମେ ହିଁ ଆଣୁଥିବ ଗୋଳ ଯେତିକି ଏଠି ମାନେ ମହଜୁଦ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ଆଣୁଥିବେ ଫିଲ୍ଡ ଟା କେମିତି ହଉଛି ଖାଲି ତମ ଦିଟା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଛ ବୋଲି ଆମକୁ ଭୟ ହଉଛି ନହେଲେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଖାଲି ରୁଦ୍ର ଆଇ ଖାଲି ରୁଦ୍ରାଇ ଡାକିକି ଆଣିଛନ୍ତି ଭାଇମାନେ ଆମର ଅଛନ୍ତି ସେଇ ସକାଶେ ଆମେ ଏଠି ଠିଆ ହେଇଛୁ ନା ଆମେ ଏଠି ରାତି ବେଳେ ଆସୁ ବି ନାହୁଁ କେବେ ବି ଭୋଜି ଭାତ ହେଲେ ବି ଗାଁରେ ଯାହା ବି ହଉ ଆମେ କେବେ ଏଠିକି ଆସୁ ବି ନାହୁଁ ଏଠି ବି ଆଗରୁ ଜିନିଷ ଦେଖିଛ ଆମେ ବହୁତ ଥର ବହୁତ ଥର ଏଇ 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 ଏରିଆରେ ପୁରା ଏଇ ସ୍ପଟ ତମ ଏଇ ଜଷ୍ଟ area ଆଗ କଣ? ତମେ ଜଷ୍ଟ ଏଇ ଆଗ ତମ ସ୍କୁଲ ଏଇପଟକୁ ଚାହଁ ଏଇପଟକୁ ଚାହଁ ଯୋଉ ପଟକୁ ମୁଁ ଦେଖଉଛି ଓକେ ଏଇପଟକୁ ଆମେ ବହୁତ ଥର ଆମେ ଦେଖି ବି ଯାଇଛୁ ପୁରା ଏଇ ସ୍ପଟ ଏଇ ସ୍ପଟ ପୁରା ଏଇ ସ୍ପଟ ସେମ୍ ସ୍ପଟରେ ଆମେ ବହୁତ ଥର ମାନେ ଫିଲ୍ ବି କରିଛୁ ଦେଖିବିଛୁ ଆମେ ଦେଖୁ କି ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଟାଇପ ର ବି ସାଙ୍ଗମାନେ ହେଇଛି ପୁରା ଭୟଙ୍କର ମାନେ ଆମେ କଣ କହିଲେ ଦେଖୁ ମାନେ ଆମ ଏପଟେ କହନ୍ତି ଜଣେ ଗୁଣିଆ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି କି କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ ଲୋକ କହନ୍ତି ଏପଟେ କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ମୁଁ ମାନେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ଦେଖିଛି ମୁଁ ଏମାନଙ୍କଠୁ ବଡ଼ ହେବି ମୁଁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟାଇମ୍ ଦେଖିଛି ଏପଟେ ଗୋଟେ ଲୋକ ମାନେ ଗାମୁଛା ଫାମୁଛା ପିନ୍ଧିକି ଏମିତି କଛା ମାରିଲା ଭଳିଆ କଛା ଫଛା ମାରିକି ଏପଟେ ଦୌଡ଼ିକି ଆସେ ମଶାଣି ପାଖରେ ବସିବ ଅଧଘଣ୍ଟେ 40 ମିନିଟ୍ ଘଣ୍ଟାଟେ 2 ଘଣ୍ଟା କ'ଣ ବସିବ ମାନେ ସିଏ ତାକୁ ହିଁ ଜଣା ସିଏ କ'ଣ ଟାଇମ କେତେଟା ଟାଇମ ଟାଇମ୍ ପାଖାପାଖି 10ଟା 11ଟା ଭିତରେ ମେ ବି 11 ଉପରେ ବି ହେଇପାରେ 11ଟା ଭିତରେ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିଛି ତା ଉପରେ ମେ ବି ସେ ବସିଥିବ ମୁଁ ଦେଖିଛି ମୁଁ ଏତିକି ଭିତରେ ହିଁ ଆସେ ବେଳେବେଳେ ଏପଟେ ଦେଖେ ତାକୁ ତ ସେଇ ମଶାଣି ଭିତରେ ବସିବ କ'ଣ ତାର ପୂଜାପୂଜି କରିବ ଭାଇ କାନ ଏଇ ଯେଉଁ କାନ ନାହିଁ କାନ ପଟେ ଯୋଡ଼େ ଧୂପକାଠି ମାରିକି ଦୌଡ଼ିବ ପଟେ କାହାକୁ ଭାଇ ଭୟ ନ ଲାଗିବ କୁହ ଏଇ ଭାଇ ତାମାନେ ସିଏ କ'ଣ କରୁଥିବ ମାନେ ଆପଣମାନେ ହିଁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଖତରନାକ ରେ ଭାଇ ହଁ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଉଅର୍ସ ମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ସିଏ କରୁଥିବ କ'ଣ ଓ ଭାଇ ଦି କାନରେ ଯୋଡ଼େ ଧୂପକାଠି ହାତରେ ଗୋଟେ କମଣ୍ଡଳୁ କିଏ ଭାବିବ କ'ଣ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଟିକେ ଆସିଛୁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଭାଇ ମାନେ ଆମେ ଏଠି ଯୋଉ 4 ଜଣ ଅଛୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆମର କ'ଣ ହଉଛି ଏବେ କେମିତି ଫାଟୁଛି ଏବେ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଭାଇ ଫିଲ୍ଡ ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ହଉଛି ଆମେ ସେଟା ଫିଲ୍ ଟା କ'ଣ ଆମେ ହିଁ ଜାଣୁଛୁ ଆପଣ ଏଠି ବିଲିଭ ଗୋଟେ ଥର କରିବେନି ଆସନ୍ତୁ ଫିଲ୍ କରନ୍ତୁ ଦେନ୍ ଆପଣ କହିବେ କି ଆମେ ମିଛ କହୁଛୁ କି ସତ କହୁଛୁ ଗୋଟେ ଥର ଏଠିକି ଆସିକି ଭାଇ ଦେଖାନ୍ତୁ ପୁରା ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସାଉଣ୍ଡ ଲୋକେସନ ସହକାରେ ଭାଇଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ ଆମେ ପୁରା ଲୋକେସନ ସହକାରେ ଦେଇଦେବୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଥର ଆସିକି ଏଠି ଦେଖାନ୍ତୁ ତାପରେ କ'ଣ ହଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ଜାଣିବେ ଟ୍ୟୁବଟା ପାଖ ଆସୁଛି କେବେଠୁ କହିଲେଣି ମୁଁ ପଛପଟୁ ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି ବହୁତ ନାଇଁ, ସାଉଣ୍ଡ ମୁଁ କେତେଥର କହିଲେଣି ଫୁଟଷ୍ଟେପ ଏଇପଟୁ ଆସୁଛି ଆଉ ବହୁତ କ୍ଲୋଜ ଭାରି ଭୟାନକ ଭାଇ ବାର ଭାଇ ଭାଇ ଟ୍ୟୁବଟା ଏଠୁ ପଳେଇବା ଏଠୁ ରହିବାନି ଏଠି ଚାଲ ଚିତ ସିରିୟସଲି ମତେ ଭଲ ଲାଗୁନି ଏଠି ଚାଲ ପାଖ ଆସୁଛି ଚାଲ ଚିତ ଚାଲ ଚାଲ ବାହାରି ଏଠୁ କର ଭାଇ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ବିପଦ ଏଠୁ କର ଏଠୁ କର ଏଠୁ କର ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ବିପଦ ଚାଲ ରହିବେନି ଆସ ଭାଇ ଭାଇ ଚାଲ ପୁରା ଅଣ୍ଟେଡ୍ ଭାଇ ଭାଇ ହଣ୍ଟେଷ୍ଟ ମାନେ ଭାଇ ଭାରି ମାରାତ୍ମକ ମାନେ ଏତେ ମାରତ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଲାଇଫ୍ରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏମିତି ଦେଖୁଛି ତିନିଟା ମଶାଣି ଆଗରେ ଆମେ ବେଠି ଯାଇଥିଲୁ ମାନେ ଯେଉଁ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ଆଉ ଭାଇ ଫୁଟଷ୍ଟେପ୍ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଭାଇ ଭାଇ କଟିଥିଲା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଭାଇ ମାନେ ରାତି 12ଟା, 12:30 ହେଲାଣି ସୁଟିଂ କରିବା ଭିତରେ ବହୁ କଷ୍ଟ 4 ଜଣ ଭାଇ ଥିଲୁ ବୋଲି ଆ ଭିତରେ ସୁଟିଂ କଲୁ ଭାଇ ଖତରନାକ ପୁରା। ଏବେ ଭାଇ ପୁରା ସେଟ୍ ଆଉ ଗାଁ ଭିତରେ ଭୟନି ଏବେ ପୁରା ଭାଇ ଆମେ ଗାଁ ଭିତରେ ଏଇ ସାଇଡ୍ ଲୋକ ଏଇଠି ଗାଁ ଭିତରେ ଆମେ ପୁରା କାହିଁକିନା ଏଠି ଖୋଲା ଅଛି ଏଠି କିଛି ହବାର ହିଁ ନାହିଁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ କାହିଁକିନା ଏଠି ଆମ ଘର ଦେଖ ଚେୟାର ଉପରେ କୁକୁର ଦେଇଛି ଏଠି କିଛି ହବାର ନାହିଁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଏଠି କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ ହେବନା ଦେଖନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ସେ ଏରିଆ ଭାରି ଭାରି ଭଳିଆ ଲାଗିଲା ସେ ଏରିଆଟା ସେଇଭଳିଆ ଆଉ ଭାଇ ଭିଡ଼ିଓ ଗେମ୍ ଜାମ୍ ହେଲା ଜାଣିଲ ନା ନାହିଁ ଚିତ୍ତ ଭାଇ
ଜାଣିଲ ମୁଣ୍ଡ କେମିତି ଜାମ୍ ହେଲା? ମୁଣ୍ଡ ଭାଇ ବିନ୍ଧା ହଉଥିଲା ମୋର ପୁରା। ଚନ୍ଦ୍ରନା ରହ।